Hallo, guten Tag. Thank you, ma'am. It's been Fritz. It's Haisi in Ugdo, Manila. Mini food. Uy. Look at this. Okay. Murag magutom mo ani. Sa oras karon kay yes, cheese. Murag kusog pa ko kaganiha, murag dinhin. Ni tignan color. Iyo ani ron, voice not share dire. Gunit lang tagtarog cellphone. Oh, naay pinapa ice cream. Oh, ice cream. Ice cream roll, ice cream. Okay, meron din ano to? Wow, sarko. Wow, may mga perfume. Mga siguro ni. Oh, Ano po, boss? pero dayo oso. Wala na madlo ko. Babalik na yan. Dalawa na lang po. Babalik yan. Parang di ko kilala. Babalik. Monster. Oh, so young. Look at that. Oh, bilao. Ang only, puro sudan. Hey guys, kumain po kayo man. Masarap, puro Kumain masarap. na kayo? Pag pwede mag-seafoods, dito naka-aircon tayo. Para matikman yung baklang alimango, lobster. Pag di masarap, walang pa. Kami lang naman naka-aircon dyan, bossing. Just call me, Raul. Oh, Thank you. Pati tindero, masarap. Thank you, Raul. Asa Raul? Tulong ko lang pesto ka. Kung di daw masarap, pwede hindi magbayad. Sana all, hindi masarap. Para libre. Yan, sa Yeah, loob. yung kulay blue na tent lang, kami lang naman naka-aircon dyan. Thank you. Okay. Guys, thank you so much. Thank you. Take care. Oh, grabe, international yung customer. Madam, ano rin sa'yo, madam? Sizzling steak, ma'am? International. Meron din, ano to, seafoods. O, unya, kung man ninyo ha, di mo mukhaon? Kapatid ba kayo? Ya, sa man yung mga Bisaya man kay sani pero pang Bisaya, binisaya man saning kuan dire. Pang lasa, naapoy mga tao sani tambal herbal. Herbal. Oh. Siguro yan? Yawag ko. Kasak ko. Kanay sa hair. Yawag hair niya. Murag ara. Inato, nagdako ni ara yung buhok. Mama Sangyup. Mama. Haba-habang lakad. Punta lang ng tondo. Nagtatagalog na. Hindi, tarungan na to. Bisaya tayo. Bisda kitang dako. Ngaon na sila diha. Kanya naapad diri. Unsa man ni diri. Uy, na nagmotor. Hindi, hindi. Karsada. Hindi pasar. Aron na nara. Sir, ma'am, maraming madama. Uy, balot. O, 35. Tapos meron din dito mga sleeper. Pag putol yung sleeper nyo, kinagat ng aso, gipaak sa iro, automatic, ana na mo diha. Nagaswaso, saan nagbagkang sisig. Oo, napabigwapa lain. Kadaghan bang gwapa diri. Samtang din dito sa uso ni. Kayo nila ha. Torch. Ambot, sabi nga na to, napadiri, di color. Di colores. Branding tong color ni Kuan. Pas. Radasa, madam. Nike King of Street. Yeah, King of Street. Wala na. Ano sa man to dito? Nakuha na lang ako. Si sorry. Sa balik ta. Boss, dalawa na kayo. Balik na. Ato balik. Streeton to na to. Labang ta tong usa. Oo. Sila lumpia dire nga duha ka boxing 29. Napay pa massage, napay mga charger. Wala diya.
Mura kalibog yung ko diring dapita. Gagmay silang ice cream do. Mo to gagmay lang ice cream. Ha. Ay lang ko pa ko tanas presyo kay nagdali ko kay mabili niya ako sa akong flight. Connecting flight din ang ako ah. Ni Anhel lang ko kay di ko mukaon mo tan-aw strawberry. Oh, strawberry. Yaw ko ato ilaw. Ano to? One day old. Hmm? One day old. Itik. Magkano isa? One. Thank you. Sir, ramen sir. Itik 130 tapos marami-rami mga 5 yata yun. 5 kabuok. 5 kabuok itik nga piso. Wa pa bunyagi awan ah. Sorry. Oh, na chick 10. Oh, chick 10. Hi chick 10. Okay, kuyawa. Na itik dito mga piso. Wala pa bunyagi giloto na. Ato, may lami, may bayan. Oh, wala mi boto. For sharing to. Bisaya day ka? Bisaya. Oh, diha. Check ka lang. Mo. Pag di matarap ka naman. Tuyok sa amin. Vlog sa amin ha. Salamat. Sabot kag Bisaya? Oh, dili, sorry. Ikot mo na kayo. Oh, ikot muna kami. Tapos pag may napilian kami, pero dito yung may aircon sa inyo, no? Hindi. Dito doon? Tarot table. Ah, red table. Okay. Thank you, thank you. Balik kayo sir, hanapin nyo lang yung sila bubo. Okay po. Sila bubu daw, sila bubu. Sila bubu. Ha? Sila bubu? Oh, naapay mga desserts diri. Pinaka diri ha. Tapo, ice cream mo. Ice cream roll. Saan pa dito? Ha? Waffle po. Nag 100 lang Kumain lang yan, kayo. Oh, waffle. Fish yung waffle design nila ha. Hindi yung katulad sa iba. Yung may balot, may barbecue. Okay. Let's go na, Honda. Hello. Oh, yun. Sa tayo nag-isolte. Hindi ka magbayad basta hindi masarap. Sana all. Okay. Ano po? Oh, may mga international pa dito. Tapos, oh, teriyaki. Tempura. Lemon. Oh, mister. Dili si mister. Ay mga perfume. Color. Oh, nice color. Daming color. Okay. Oh, ito pala yung ano. Ito yung last nakita ko. Oh, mukbang. Oh, siguro gidauban ang kanang kuan. Kasi tawagan ng octopus. Oh. Mutag ko. Kana lagi nalipong kana sa kani. Sa mga ng botelya ha. Ito tuyok na inighuman na malipong na mo na ice. Ayan na ito dire. Thank you Ligya dire sising. Thank you na. Salamat master. Nagikot-ikot na naging master na. Sana all master. Yan na pala yung mga Bula-bula. Bula-bula ba to? Oh, bula-bula. Basta mo to. Oh, grabe. Wali ka. Oh, pakal sila. Oh, tanawa. Bula, mukbang kaya. Saba. Oh, dara. Sama ni Dre grupo hapon. Grabe. May mga hay pa hilo. Paagi. Wala na nadiha di ay. O diri ra tay taman. Yan na mo napilian. Mo napilian katong color-color di mo tilaw. Ato dadto.